थांनाय सालनि हरनि दामचाल सती थामथिसक तामनि जरावो सुरमा आमचाइनि तिप्रा मथानि आदं प्राणजित नम शुद्र लांमा चखा थेमरां रबाय चप्रजगै yang alai chopro jamabai langma chokha tini mang kthai nogo sokpakya lahar himbotoni bisingtui mang kthai nogo tubu jaka phiaba laharo police be kaso jaka haine bai tipra motate police ni bisingo nanglate tungphai thangka kebong muni bisingtui phono mang kthai nogo sogikya pranjit nomo shudroni aro thangai naikya paithak naragikya em chittoranjan deburma MDC ononto deburma borom gnang Poritus deburma khobe kubun adang ro thangai manjagikya তিনি প্রসেনজিৎ নকুয়া जों लास्ट उइक खालेखा मिया 8:30 बिसिङाव बरनि प्रथम शुरू তারা নির্বাচন ডিক্লেয়ার হওয়ার পরেই তাদের মনোভাব তারা এবার সংগ্রামকে নিয়েই তারা এবার হারবে এই সিটে এটা প্রমাণ করে দিল প্রমথা এটাই চাই মহারাজ এটাই চাই গণতন্ত্রের মাধ্যমে এই সন্ত্রাস সৃষ্টিটা কোনোদিন মহারাজ চায় না কিন্তু তারা কালকে ইলেকশন ডিক্লেয়ার দেওয়ার পর যে সন্ত্রাস করেছে তারা এখন একদম লুপ্ত হয়ে যাবে এই 46 এ তারা 2500 ভোটে জিতেছে উপনির্বাচনে এখন তারা ভাবে এই সন্ত্রাসের পরেই তারা লুপ্ত হবে এই শীতের মধ্যে তারা কোনোদিন আর জিততে পারবে না এটা মানুষের আশীর্বাদ যখন একজন মানুষকে মারলে পর তারা যেটা ভাবছিল যে এই শীতটার মধ্যে আমরা এই মানুষকে ভয় দেখাবো এই ভয় ভিত্তি এখন চায় না মানুষ জনগণ চায় না জনগণ ওই ভয় ভিত্তিতে চায় না জনগণ পরিবর্তন চায় এবং পরিবর্তন করবে সেটা কেউ আপত্তি করতে পারবে না তারা যেটা এই 46 তে আমরা কিনো ওয়ানামা সিংসা তাই খাদুনানি কক जों आसक सालजरा नुगै दङ सुरमा बाय इलेक्शन फुरबो हायनो जों नुखा सुरमाव जों लिड खालायका तिनि तिप्रा मथा ओंखाय अ तिप्रा मथा लिड खायमानि न नुगै आबोक अ हास्ते हापांगो जे दंनाय बीजेपी गभर्नमेंट रक बेलायखेनो किरिमा साजाक बेलायखेनो वानामाव खालायजाक आबोनिनो फल नुगो जे मिया इलेक्शन डिक्लारि खा मात्र न इलेक्शन डिक्लारि माने 12 घंटा सिलायाखु इलेक्शन डिक्लारि माने आई थिंक 8टा नि पर 8टा 8:30 दिगे खालायो न हंगांखाय तो आबो बिसि इंलिया 6-7 घंटा नि बिसिङो बरक पार्टी मंग पार्टी रिखा आरो नहैते के स्राय आबो नुकजाक उजे बरक किरिमा साजाक बंथानि माया दया मानि मानि करिखा बंथानि खायरक मानि मानि करिखा बरक तिनि और बेलायखेनो असुरमा 46 सुरमा केन्द्र जों बाय इलेक्शन फुरु नुखा जे बरक गोबांमा केबिं मुं खालायमानि बिसिङो बाहायनो सेकेन्ड पोजिशन तिप्रा मथा फायका आबा हायखेनो ताबुकनि अजरावो जों अ आमचाइरगो नायखाय अ विधानसभा 46 सुरमा विधानसभाव नायनिखाय ताबुक जे बरक जे लांमा आरि रिमानि अ बरक जे ताबुक प्रणजित सूत्रधर बिनि सामुं तांमानि बेलायखे गाहाम बेलाय सामुं तांमानि गाहाम नुगै जे ताबुकनि अ हास्ते हापांगो तंनाय थेमरां रक बनो बुइ तो बुइ बथारका आबो बेलायखेनो खादुमानि कक बेलायखेनो जाया कक